Because Rasulullah shows it to him, saying, أن رجل من شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر أمة. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang baik. Bulan Syaban, bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan Rasulullah SAW, dan juga bulan Ramadan, bulan umat Rasulullah SAW. And Sayyidina Aisha, the wife of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, she said in the hadith when they asked her about the fasting of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, she said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to fast months of Ramadan, and we never see him in any month other than month of Ramadan. He is fasting sometimes completely in one month, like month of Sha'ban. Yes. Alhamdulillah, daripada baginda Rasulullah SAW melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah berpuasa di bulan Ramadan seperti mana on all other months except Ramadan, we don't see him fasting completely the whole month like he used to fast months of Sha'ban completely. Saya tak pernah lihat Rasulullah SAW menghabiskan bulan berpuasa satu bulan seperti mana macam Ramadan juga, tetapi bulan Syaban seperti bulan Syaban, dalam bulan Syaban. Rasulullah said in the hadith, "Ala inna lahu inshallah month of Rajab is the month of Allah Almighty. Month of Sha'ban is I am sure it to be my month of Rasulullah, and month of Ramadan is the month of my human religion." Dan Rasulullah SAW bulan Syaban ada bulan Allah, bulan Rajab ada bulan Allah, bulan Syaban ada bulan Allah Rasulullah SAW, dan bulan Ramadan ada bulan umat Rasulullah SAW. And no one knows what Allah Almighty will be blessing on month of Rajab, which is His month, from His generosity to human beings, to creation, because something this was related to Allah Almighty month of Rajab, and no one allowed to know, even the Malaika, what Allah Almighty will bless to His people. Dan Allah SWT, dan kita tak tahu apa Allah SWT akan memberi kita, apa ganjaran itu di bulan Rajab. Kita akan memberi ganjaran di dalam bulan Rajab, Allah memberi, tapi kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Begitu besarnya ganjaran di bulan Syaban, bulan Rajab. And for this Allah Almighty invited Rasulullah for Mi'raj in months of Rajab. Dan kerana ini Allah SWT menjemput baginda Rasulullah SAW untuk Mi'raj di bulan Rajab. Allah Almighty will be serving people in months of Rajab. Allah will be serving their spiritualities, their souls, their realities, led them by holiness, mercies. Allah SWT dalam bulan Rajab kita Allah akan menjadi berkhidmat. Allah SWT dalam bulan Rajab Dia akan berkhidmat untuk kita secara spiritual dan juga spiritual dalam bulan Rajab khasnya. And then Allah Almighty ordered Rasulullah in month of Sha'ban to
بالشفاعة to perfect all the people, all the nations, all the believers, all children of Adam alayhi salam, by his shafa'ah to present them to the divine presence of Allah Almighty, to bless them by what Allah Almighty prepared for them in months of Rajab. Dan Allah dah menyuruh baginda Rasulullah SAW di bulan Syaban untuk menyempurnakan syafaatnya untuk semua umat baginda Rasulullah SAW dan juga untuk semua makhluk-makhluk di alam ini. Dan terusnya selepas menyempurnakan syafaatnya untuk semua kita untuk dipersembahkan kepada Allah. And like this Allah Almighty, then He will be descending on what He decided and what His will and the program after the Shafa'ah of Rasulullah in month of Sha'ban, on the Nisf Sha'ban, to be written on Lawh al-Mahfuz what is going to go on in the new year from Nisf Sha'ban to the second Nisf Sha'ban. Dari persembahan bagi Rasulullah SAW dari syafaatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan apa yang menyempurnakan apa yang untuk kita, untuk rezeki kita dan seterusnya, apa yang di hadapan kita selepas Nisfu Sya'ban. Dalam seminggu Sya'ban dihabiskan satu provision. Not only provision, all what Semua apa yang happen to them. Apa yang terjadi pada kita akan datang disempurnakan pada Nisfu Sya'ban. Dalam Nisfu Sya'ban akan di Lauhul Mahfuz akan telah ditulis apa rezeki kita dan apa terjadi pada kita daripada Nisfu Sya'ban sekarang sampai Nisfu Sya'ban akan. And for this Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, Nisfu Sha'ban, this night, keep it well in worshipping Allah Almighty, also Allah Almighty, and fast the day of Nisfu Sha'ban, so that Allah Almighty will be blessing you by His blessings and goodness and take off all kind of bala from you in the coming year. Oleh itu kita disuruhkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk beribadat di malam hari Nisfu Sya'ban dan malam itu, dan mendekatkan kita kepada Allah, membaca Quran, berzikir, supaya kita dapat ganjaran yang sebaiknya daripada Allah, dan tulisan kita, ganjaran kita dituliskan sebaik baik dalam Lauhul Mahfuz. Don't be headless from that night. Jangan menyia-nyiakan diri, sia-siakan amalan kita pada malam itu. And for this Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to fast month of Sha'ban, most of it, sometimes all of it, but mostly most of it, so that on behalf of his nation, to complete them for the month of Ramadan. Oleh itu, baginda Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban khasnya dia berpuasa dan beribadat seperti macam Ramadan, supaya dapat menyempurnakan untuk umat baginda Rasulullah SAW, iaitu kita. Because he is not preparing himself to be welcoming month of Ramadan and respecting month of Ramadan and purifying himself in month of Sha'ban to welcome month of Ramadan, that difficult will come entering into month of Ramadan. Oleh itu, kita sepatutnya dalam bulan Sya'ban kita menyediakan diri kita untuk menghadapi, untuk sampai ke bulan Ramadan. Kalau kita tidak membuat usaha kita dalam bulan Sya'ban, maka bila sampai Ramadan kita menjadi satu kesusahan untuk kita.
for this awliya Allah, they are allowed to look at Lawh al-Mahfuz and they can able to read what is going to happen for each one of the creation in the coming year, what's going to happen to them, what Allah wrote for them, what program, and what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam programming for his nation for the coming year from Nisfu Sha'ban to the second year of Nisfu Sha'ban. Itu oleh Allah boleh melihat kepada Lawh Mahfuz dan membaca apa tulisan, apa akan datang untuk umat Rasulullah SAW, dan juga untuk setiap seorang apa rezeki dia, apa perjalanan hidup dia di dalam satu tahun ini. Jadi Allah akan melihat di Lawh Mahfuz dan membaca apa yang ada untuk kita semua. And for this the one who will not be well dressed by the Sharia of Rasulullah and be completing the Sharia of Rasulullah and the hadith of Rasulullah and the teaching of Rasulullah will not be dressed by light of awliya, wilayah from Allah. Oleh itu, kalau seseorang itu tidak menyempurnakan diri dia dengan mengikut syariat baginda Rasulullah SAW, mengikut ajaran baginda Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapat berkat daripada kehidupan ini. Not dressed well by the Sharia of Rasulullah, Allah will not dress him by light of wilayah. Kalau kita tak menghiaskan diri kita ataupun menyempurnakan diri kita dalam syariat dari Rasulullah SAW, Allah tidak akan menyempurnakan diri kita di dalam kalau kita tidak menyempurnakan diri kita dalam syariat baginda Rasulullah SAW, Allah tidak akan menyempurnakan diri kita untuk menjadi dekat dengan baginda Rasulullah SAW. You want to study Sharia and to be alim, not to be must be humble, because this Sharia will lead him to be accepted by Allah Almighty. But if he's going to be proud and taking it only to decorate that he knows, then Allah will not accept it. Oleh itu, kalau kita mempelajari syariat baginda Rasulullah SAW dan menyempurnakannya, kalau kita tak menyempurnakannya, dan kalau bila kita menyempurnakannya dengan baik, kita janganlah menjadi takbur, kita jangan menjadi satu sebab jadi naikkan nafsu kita. Kita mestilah menjadi humble, merendahkan diri kita. And for this, when you will be showing Allah Almighty all kind of humbleness and no proudness, Allah Almighty will bless the one by Ridwanullah to be pleased from him. Dalam itu, kalau kita merendahkan diri dengan manusia dan dengan Allah, Allah akan menyempurnakan kita dengan ridwan Allah dan penerimaan Allah, penerimaan Allah. Allah akan menyempurnakan seseorang itu dengan ridwan Allah, itu penerimaan Allah. And Allah Almighty loves and Rasulullah, the young one whom they are studying Sharia and they are in the way of Allah Almighty because they are devoting their life to be in the way of Allah Almighty for Sharia of Rasulullah, to be well practicing the Sharia and practicing the teaching of Rasulullah, the teaching of Allah Almighty, the Quran, and Allah Almighty rewarding the Ustaz, the ulama who they are teaching such like these students, these people, so much because they are also sacrificing themselves
to make the new generation following Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah amat suka orang muda mempelajari syariat baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW juga amat suka. Jadi kalau boleh orang muda kita mempelajari dan juga melaksanakan syariat baginda Rasulullah SAW, dan alhamdulillah ustaz yang mengajar anak-anak muda kita, alhamdulillah akan menjadi satu sebab untuk when they are teaching to make the new generation to be dressed by Sharia and to follow Rasulullah, not to be lost in coffee houses or like other people. Allah reward them too much from them. Alhamdulillah, ustaz-ustaz yang mengajar anak-anak muda kita, subhanallah, untuk menghidupkan syariat baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala amat suka kepada mereka dan akan memberi ganjaran yang sebaik-baiknya untuk mereka. Subhanallah, daripada lepak-lepak di coffee house dan di tempat lain, alhamdulillah anak-anak muda kita belajar syariat dan menyempurnakan, menjalankan syariat baginda Rasulullah SAW. And for this now, we must know that Allah sending a guest to be coming to visit us and to be in between us, and this guest is the guest of Allah Almighty sending him, which is month of Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar satu tetamu kepada kita semua, tetamu yang kita mesti raihkan, dan tetamu ini adalah bulan Ramadan. And the one who respect month of Ramadan and keep good behavior in this month means respecting Allah Almighty and Rasulullah. Dan sesiapa yang menghormati dan mengikuti bulan Ramadan Allah akan menghormati mereka. And month Ramadan, then we accept the one who used to respect him by good behavior, by humbleness, by not making or complaining or quarreling or do anything in this month except fasting, worshipping, praying Taraweeh, to be close to Allah Almighty and Rasulullah, to pray for him Shafa'ah in the divine presence of Allah Almighty and Rasulullah. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini kita mesti menjayakan bulan Ramadan ini dengan berpuasa, bersembahyang dan berzikir dan seterusnya beramal yang sebaik-baiknya boleh, dan kita mesti hindarkan diri kita daripada berkelahi, bergaduh, membuat perkara-perkara yang tidak baik. Dan kalau kita menyempurnakan ini, insya-Allah Allah akan Rasulullah SAW akan bagi syafaat kepada kita. And for this Allah Almighty, all prophets, they asked Allah Almighty to have month of Ramadan, and Allah refused. This is for my beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his nation. Dan kerana baik, kerana kebaikan bulan Ramadan, para Nabi dahulu telah meminta Allah supaya memberikan bulan Ramadan ini kepada umat-umat yang lain. Tetapi Allah tidak memberi dan mengkhaskan bulan Ramadan ini hanya untuk baginda Rasulullah SAW dan umatnya. Why so important month of Ramadan? What is the importance of it? Apa yang pentingnya ataupun yang mustahaknya bulan Ramadan ini? Because what Allah Almighty in month of Fajr upgraded human beings and people and the nation of Rasulullah and Muslims, how much He led them from the skies. Dan dari bulan Rajab, Allah telah menaik tarafkan manusia dari amalan-amalannya dan status dirinya menaikkan lagi tinggi lagi
wasallam to give, dress him, to give him all what he prepared for his people, for human beings, for the nation of Rasulullah, for mu'mins, for believers, for all children of Adam alayhi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput baginda Rasulullah SAW pada hari 7 Hijrah untuk berhaj dan seterusnya menyempurnakan hadiah-hadiah kepada apa yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW dan menyempurnakan apa-apa yang sepatutnya diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. And he would order them to complete them, to perfect them, to make shafa'ah for them, to ask forgiveness for them in months of Sha'ban, because it is the months of Rasulullah. To complete them so that they can be dressed by these lights of Allah Almighty, which was given in months of Rajab. Dan Allah telah memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk menyempurnakan kita dan memberi syafaatnya kepada kita supaya kita dapat di dalam bulan Sya'ban, kerana ini adalah bulan baginda Rasulullah SAW. And Rasulullah will perfect them, will make shafa'ah for all of them, to prepare them for these lights coming from Allah Almighty. Dan baginda Rasulullah SAW akan menyempurnakan kita dan memberi syafaat yang kepada kita untuk menyediakan kita untuk mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. And all this then will be distributed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and all his assistants in months of Ramadan to all his nation, whom they are keeping respect and fasting and doing their best to please Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadiah-hadiah ini, nur ini akan dibahagi-bahagikan kepada kita semua oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan. So all what happened in months of Rajab and in months of Sha'ban in the heavens, in the divine presence of Allah Almighty, it will be given in months of Ramadan to the mu'mins, to believers, and to the nation of Rasulullah, to Ummah of Rasulullah. Dan apa yang terjadi di belakang tabir di semasa bulan Rajab dan Sya'ban, apa yang disyafaatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah SAW dan ganjaran-ganjarannya untuk kita akan diberikan kepada kita pada bulan Ramadan. But if one in months of Ramadan is complaining from him, not happy from him, not making shafa'at that I accept him, then Rasulullah will be ordered by Allah Almighty, don't regret this one anything. Jika bulan Ramadan komplain kepada Allah, ya Allah, apa ni, dia tidak melayan saya sebagaimana yang sepatutnya, dia bulan Ramadan berkomplain kepada Allah kerana kita tidak menyempurnakan haknya dan kita tidak melakukan apa yang sepatutnya bulan Ramadan, Allah akan memerintah baginda Rasulullah SAW untuk tarik balik apa yang kebaikan yang akan datang kepada kita. Rasulullah SAW said in the hadith, I don't make shafa'ah for the one whom month of Ramadan is not accepting him because he was using bad behavior and manner in months of Ramadan, not respecting months of Ramadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, saya tidak akan memberi syafaat kepada seseorang yang bulan Ramadan telah mengadukan hal perihalnya kepadaku kerana dia tidak dia dengan amalan yang tak baiknya, dengan adab yang tak baik kepada bulan Ramadan dan seterusnya. Rasulullah SAW tidak akan memberi syafaatnya kepada seorang ini. Because most now of the people all day
For example, they are in the Islamic world, mostly they are not satisfied with their wives, what preparing for them food, evening, or complaining, shouting, screaming, and Allah sent malaika on the Maghrib time of month of Ramadan, and they will look how people they are acting with their food, thanking Allah Almighty, respecting months of Ramadan, calming themselves, or they are in temper and fighting and not even accepting what is offered to them. Di bulan Ramadan ini di seluruh dunia manusia menjadi satu berhenti di bulan Ramadan. Isteri-isteri mereka atau keluarganya menghidangkan makanan untuk buka puasa. Sama ada mereka ini bersyukuri ataupun menyebabkan pergaduhan. Ini tak sedap, itu tak sedap dan seterusnya, memarahi, dan Allah SWT menghantarkan mereka pada masa maghrib, sebelum maghrib dan seterusnya, untuk melihat apakah hamba-hamba ini bersyukur atas apa yang dihidangkan, ataupun adakah mereka bergaduh dan seterusnya, tidak puas hati dan seterusnya. When in time of Isha, Allah will send another type of malaika to look people, they are praying Tarawih, which will be so months of Ramadan or not. Dan waktu Isya, Allah menghantarkan mereka yang lain untuk memperhatikan bahawa sama ada kita menjalankan sembahyang tarawih ke tidak. Dan tarawih ini adalah ruh bulan Ramadan. Or they are, instead of praying tarawih in Jama'ah in mosque, or making Jama'ah in their houses, or throughout, they are wasting their time on TVs or going to coffee houses and useless time with shaitan spending. Then only malaika right. Para malaikat ini akan melihat apakah kita buat dengan selepas Isya ini. Adakah kita duduk sembahyang tarawih, ataupun di tarawih jemaah di masjid, ataupun di surau, ataupun jemaah di rumah, ataupun adakah kita menghabiskan masa itu di kedai kopi, bertengok TV, ataupun bersuka-suka dengan di sana sini. Dan malaikat akan menulis semuanya. And so like this, Allah Almighty then ordering Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to order the malaika whom they descend with Sayyidina Jibreel alayhi salam on the last 10 days of Ramadan. Rasulullah SAW akan dan para malaikat bersama Sayyidina Jibril akan turun di akhir bulan 10 akhir Ramadan, akan turun ke dunia untuk membuat perhatian. For this Rasulullah used to encourage all Sahaba and all the Ummah, his nation, and he used to start with his holy family and the Sahaba to make i'tikaf in the mosque in the last 10 days of Ramadan. Oleh kerana itu, baginda Rasulullah SAW di akhir bulan 10 hari akhir Ramadan akan mulai i'tikaf. Baginda dengan keluarganya dan seterusnya beriktikaf dan membuat lebih amalan di 10 bulan akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, bulan Ramadan. Because Allah Almighty, months of Rajab, prepared for them to be blessed by the lights of His greatest name, and Rasulullah perfecting them in months of Sha'ban to be given at the last 10 days of months of Ramadan in the eve of Laylatul Qadr. Sayyidina Jibreel will be descending with 5,000 malaik, carrying the lights of the greatest name of Allah Almighty
to the one whom they were well behaving, respecting months of Ramadan, not complaining, praying Taraweeh, Subh prayer, Tahajjud prayer, Qiyamul Layl, and keeping their day always without any quarreling or fighting with anyone. On the fasting, keeping good behavior with Allah Almighty and Rasulullah and months of Ramadan, they will be blessed by Sayyidina Jibreel alayhi salam, by the lights of the greatest name of Allah Almighty, and then Allah will look at their hearts and will light in their hearts, make a light, nur for their hearts, so that all of them, these people, they will be then to be chosen one for Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from in between the ummah, the nation of Rasulullah. Pada bulan Rajab, Allah telah menyediakan nurnya, which prepare the months of Rajab and Rasulullah completing them in months of Sha'ban to be blessed by this light. Alhamdulillah, di bulan Rajab Allah SWT telah menyediakan nur daripada nama yang terbaik, The light of greatest name of Allah, yang Allah yang amat baik, yang terbaik, Ismullah al-A'zam. Ismullah al-Azam. Dari bulan Rajab Allah telah menyediakan nur ini untuk diberikan hadiah kepada kita, yang disempurnakan pada bulan Sya'ban. Dan sesiapa di bulan Ramadan tidak sia-siakan bulan Ramadan, bersemayam tarawih, berpuasa dengan baik, tidak berkelahi, bersabar, tidak mengadu komplain, dan menyempurnakan apa amalan-amalannya dengan baik dan bersabar, Allah akan menghadiahkan nur daripada nama terbesar, terbaik daripada Allah kepada segala hadiah. And for this Allah Almighty stop Sayyidina Jibreel from descent on this earth after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, except in Laylatul Qadr, the last 10 days of months of Ramadan, because he is carrying with the Malaika the lights of Ismullah al-A'zam, and no one can carry except Sayyidina Jibreel alayhi salam. Dan nur Ismul Azam ini akan diturunkan oleh baginda, oleh Sayyidina Jibril bersama 5,000 para malaikat, kerana sudah barang-barang yang berharganya nur ini memerlukan Sayyidina Jibril turun, dan akan diberikan, diturun pada Lailatul Qadar untuk diberikan kepada manusia. And for this, the one who gives respect to the month of Ramadan, he will be chosen to be blessed by the lights of Ismullah al-Azam, and he will be then a chosen one, awliya to Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang menyempurnakan bulan Ramadan yang baik, dia akan dipilih untuk menerima nur Ismul Azam ini, dan dia akan dipilih sebagai sebuah pilihan pada Allah dan bukan dekat pada Allah. And he will be as if winning the greatest prize, this big greatest prize he is winning between all the other people whom they didn't respect and give respect into months of Ramadan of the nation. Dan bila kita dapat ini sebagai seorang yang menang macam menang atau menang satu hadiah yang amat besar